Tini Fasalo Long Tribili Bukastini Nalkata Community Hall Nogo Sunshine's Women's Cluster Multipurpose Cooperative Society Limited ni Bisi Thamchini Kuthuma Songsajak Pandawo Nograi Engai Manjaka Charnong Koromchora Constituency ni MDC Bimolkanti Chakma Logitongo Mono RD Block Habanokni Video Siri Bijit Debormanok Hoboi Juda Juda Department Nangnai Sungnai Akon Chorok A Pandani Bisingtei SCG Bodol Bai Gadalai Samung kaham tangai fainai bodolni buri rokno safety packet bo haino yafarjaka a panda paithago koktuma thumnai rokni bukhakdei khoroksa bukho ko kusarkha buri rok haino nogo astubi tongyakarei tabuk SCG bodolni bukhakdei kabangma rangkho puisa ajina sepsap tongo je rok tabuk phano sia angai tongnai rokno o bodol khawai rangkho puisa ajina mano nei thoi khnarikha nainai di sini makhego beautiful Tripura News Bharat Ini tam menurut ye nor orang beri rok kutum lagi mana tam nor nak ada. Tini cini CLF ni cini Sunshine CLF ni SGM মানে বছরিক তৃতীয় তা বার্ষিক SGM অবন বাগৈ তিনি যত কুটুম লাই খাতা Oh SGM kutum mana bising tu beri rok ni hamkrai. Ini lama tam rok kau dah kau kita dah kau. जों ता SGM ni থ্রু হইতা অনেক ন রিজাল্ট দङ বাই সংনো যেমন অনেক দিদি দङ তাক বজে পরিयै হান নগো বেকার দङ SGM ফাই বরক কেডার হিসাব কাম খাই বংনি মান্থলি স্যালারি হাই মানো অবাই বং কাম জগো তাইবো তামো অনেক মানে ফেসিলিটি রি দङ যেমন বেগ সুরুংনানি সুরুङै जों बिजनेस खायमानो केक सुरुंना सुरुंनि जागो ताइबो गोबां मा दङ आति लाइन गोबां मान दङ गावबोनो जों जुतनो माने पारा बिसिङै बाय संनो जों रिक्वेस्ट खायो जे एससी गुरुं फायदि जों बायबाक्सा ओंखाय नंनिबो फ्यूचर इन फ्यूचर अनेक नो हेल्प अंगो बाय संजु जान याखमय बुजाय माननाय ओंखाय निजे न माने स्वनिर्भरङै बुजाय मान चिलारंनि उपर डिपेंड इंग्लाक अबनो सिनि Ini orang si gas ni sini rok nor beri rok ni saya buku tu kanan ni saya hamkrai bukan kalangan mana aku beri mana ni nanti ye tam rok kau beri kalangan. যেমন চিনি ব্যাংক অনেকটা যেমন নাই পার্সোনাল লোন নাই মানো অবন বাগै সাই কালাं थांखा ओंखाय চিনি যেমন কৃষি সখী পশু সখী হিনি চিনি কেডা दङ बरकनि थ्रु হইते जों तामो फेसिलिटी माननाय तामो खाय ब जागा तामो खायकै तामंनाय अबरक जों तिनि सावै बुजबाय कालां थांखा Besok bodol nanti ini nor ni sampai jauh panda. চিনি তাক আপাতত दङ 119 টা ओंखाय ताइ 40 টা गोदाल ग्रुप खागादा Agi no nahari naik sampai itu grup mana ya gulo tu berarti aku ber. नायना थांखायके अनेक गिदिर रक न माने अनेक नागो खा जेमन आं काइसा लेखा पढ़ा पढ़ी ग्रेजुएट खाय नगो कलाइजा ता और भाई आं काइसा एसजी प्रथम तानो एसजी हाबदे ने आं अबरक खाय आं हनै नतंका लके चिनि पारानि बाय सङ नुखा बरक माने लुन नावै चिकन मेकन आं निजे न लुन नावै काइसा दुकान खुलका दुकान खा आं निजे न इनकाम खायका अपति खायते न आं काइसा बिओ जॉइनिंग खा बिओ होइते न आं सीएलएफ आनर रखर जाखा और न होइता आं सिलेक्ट प्रेसिडेंट ताक आं अनेक माने आं तो जेसु खायका ताक ताइ बाकी दिदिर न इन्सपिरेशन खायमानो माने फाइदि बायसं नायदि माने एससी जॉइन नङै जों तामो खायमा दं जान याखुं जुतनो बसाबैखा आं जे नुकमाता Kamu nongkrongka beri enggay apa haike bangko puasa aja ni sepsat man mani dikit lagi jara apa baik kerja ya keri tongai rokno tamu seklai tongai. अबनो सानाय जे बायसं नरक ताक तो जुतन जान बुसाइनि उपर डिपेंडेंट साना थांखा ओंखाय नरक जुदि एससी फायका हिंके एससी फाय नरक माने अनेक न निजेनिया कुङ बुसाय मानो हिना बिजनेस खायै न निजेनिया मान्थलि इनकाम खाय मानो ओंखाय ताइ बुसारंनि प्लास बुसारंग फेमिलि ओ जों सपोर्ट खाय मानो चिनि ओ इनकाम बायनो ओंखाय बुसारंग ब फुरुंथानिबो हेल्प खाय मानो फेमिलि ब अनेक हेल्प बुंगो अबनो माने फायदि जुत जयन फायदि एससी ओंखाय नङि भबिष्यत अनेक न गोजों आथि लासुङो गयनायता बायसं Ini desmo kita mana panda banyak mana taibo jaga apa? अब नालकाटा बिसियो बेरासिमाल रमजागो Ini sendiri. आं खाय कैसा आनि एक्चुअली आनि बुंखाय सुलक्ष्मी त्रिपुरा आनि ग्रुपनि बुंखाय एक थांसा एसजी आनि बिओनि बुं सालका बिओ आंखाय बर्तमान आं सानसेन सीएलएफनि एकजन प्रेसिडेंट কোন অর্গানাইজেশন থেকে আপনারা এখানে প্রোগ্রামটা করছেন? স্যার আমরা এখানে তো আমরা সিএলএফ এর মেম্বার এসি মেম্বার তারা মানে স্টাফরাও ছিল আমাদের সিসি ছিল আমাদের বিএমসি স্যার ছিল তারা সবাই নিয়ে এসে আমরা প্রোগ্রামটা অর্গানাইজেশন করছি তো এখানের ভিতরে অতিথিবৃন্দ ছিল আমরা স্যার তারা ছিল
ডিস্ট্রিক্টের ব্লকের বিডিও স্যার আসছিল, আরো অন্যান্য জায়গা থেকে লাইক ডিপার্টমেন্ট থেকে অনেকে আসছিল আর কি এখানে। আগে খুলনা থেকে আপনি বর্তমানে এসএসজি গ্রুপ আবার পরে কিরকম ডেভেলপমেন্ট গুলা কিরকম দেখতে পান? স্যার ওখানে তো আগে থেকে তো স্যার অনেকেই ভালো। আমি তো কোনো স্যার 90% ভিতরে 60% উপরেই ওখানে ভালো চলতেছে। তো আগামীতে চাই যে আরো ভালো হতো আর কি। যারা এই গ্রুপে যুক্ত নাই মহিলাদেরকে, তাদের কাছে কি কি বার্তা থাকবে? তার কাছে আমরা তরফ থেকে এটাই বার্তা থাকবো যে যারা যারা এখনো এসএসজি দলে যুক্ত হয়নি, তারা যাতে এসএসজি দলে যুক্ত করে। তারা যদি কোনো রকম ভাবে মানে কি মানে সাহায্য কোনো রকম কোনো কিছু না পাইতেছে, তো এসএসজি দলে ঢুকলে এসএসজি দলের মাধ্যমে ওইটা তারা পাইবো, স্বনির্ভর হইতে পারবো আর কি। তো দিদিদের কাছে আমরা এটাই রিকোয়েস্ট যে তারা যাতে এসএসজি দলে যুক্ত হয় সব সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য। আপনার গ্রুপের নাম কি? আমাদের গ্রুপের নাম পদ্মা এসএসজি গ্রুপ। আপনার পরিচয়? আমার নাম মণিবালা নমো, আমার বাড়ি নালকাড়া দেবীপুর কলোনি। আমাদের গ্রুপের নাম পদ্মা এসএসজি গ্রুপ। আমাদের বিউর নাম একতা বিউ। আমাদের সিএলএফ এর নাম সানশাইন মহিলা ক্লাস্টার বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের আমি একজন সেক্রেটারি।